प्रथम स्कंध नवम अध्याय। श्री सुत उवाच एमन्ते प्राणिबधे भय निवेदी धर्मरतनय सकल धर्म ज्ञान अर्थे विजय कले निजर थे युद्ध भूमि को होई सज संगते घेनी देवराज मिलिले कुरुक्षेत्रे जाई भीष्म छंती जहि सोई राजा संगते चारि भ्राते सज होइले जे झारथे उत्तम नाना अश्वगण स्वभावे रत्न विभूषण ताहांक संगे विप्रजने गमन कले तो समने गोविंद नंदी घोषर थे बसिले अर्जुन संगते पांडव मध्य चक्रधर कियबा देवा पटांतर गुह्यक गण मध्य गते कुबेर प्रकाश जे मन्ते एमन्ते कुरुक्षेत्र गले पांडवे गोविंदंक तुले सरसयने गंगा सूत देखिबा अर्थे उपगत अवनी पृष्ठे मोहगत किबा अमर भूमिगत पांडवे गोविंदर तुले भीष्म चरणे प्रणमिले ब्राह्मणे मिलिले तक्षणे व्यास सहिते मुनिगणे अपरे जेते राज ऋषि मिलिले कुरुक्षेत्रे आसी पर्वत नामे महाऋषि धौम्य नारद तुले मिसी बादरायण बृहदस्व भरद्वाजंक संगे शिष्य परम क्षत्रि परशुराम वशिष्ठ इंद्र प्रमदन त्रित असित गृच्छमद गौतम कक्षीवान सिद्ध अत्रि कौशिक सुदर्शन कश्यप अंगिरस नाम निर्मल चेता ब्रह्मचारी मिलिले सुख मध्य करी एमंत सर्वमुनि जने मिलिले भीष्म सन्निधाने मुनिंकी सायंतानुसुत शयने कले प्रणिपात धर्मज्ञ गंगार कुमार जे देशाचर सतकार तेणु पूजिले हेके हेके मुनिंकी दृढ़ मानसिके जे हरि जगत ईश्वर अनादि धर्म निराकार कृष्णंकु हृदय बसाई पूजिले दृढ़ चित्त होई प्रेमे विनय भाव होई निकटे थिबा पंच भाई पांडुपुत्रंकु दया चित्ते भावे बोलंती अश्रु नेत्रे भीष्म कहंती दया मने सकल मुनि अवधाने भीष्म उवाच ए बड़ कष्ट मोर चित्ते ए पांच भाई कुंती सूते बने बंचिले कष्ट कर्मे जीवन पोषी विप्रधर्मे
जेणु गोविंद आश्रे थिले अनेक संकटु तरिले स्वामी मरणे कुंती साधु स्वभावे बालकूल बधू पुत्रंक तुले बहु क्लेशे दुखे बंचिले बनवासे कालर बस ए जगत प्राणीए कालर आयत से काल बसे सर्वे चली पवने जेन्हे घना बली। हरि हरि बोला। जे कूले राजा धर्मसुत रक्षक भीम गदाहस्त अर्जुन जही धनु धरे जही गोविंद रक्षा करे। जे कूले पड़ई विपत्ति एमंत विधातार गति के जानी पारे एहा चिंती जही पंडिते भ्रमी जानती। संसार कर्मर आयत्त एहा तू जान कुंती सुत एणु तू किछि ही न भाड़ अनाथ प्रजा एबे पाळ। देख ए आदि नारायण जगत परम कारण माया रे लोक मन हरि जादव वंशे अवतरी। एहार अनुभाव गति अथवा जाने पशुमती नारद जाने भाव घेनी किबा कपिल महामुनि। तू कृष्ण महिमा न जानी मातुल सुत प्रायमणि प्रिय सुहृद मित्र परी सचिव बुद्धि की आचरी। एहांकु दौत्यरे निजोगी पेशिलु पंचग्राम मागी बांधव प्राय स्नेह करी रथे सारथी पणे बरी। जहुए प्रभु भावग्राही स्वभावे परापर नाही एणुता उच्च नीच कर्म योग्य अयोग्य सबु सम। एथाई भक्तंक हिते देख मो भाग्यर आयत्ते जीवन छाड़िबार काले मिलिला सरसज्जा तले जार चरण भक्ति बळे निश्चल मन अंत काले तुंडे जे नाम उच्चारंती परम पदे से मिशंती। कर्म वासना जाई दूर एमंत महिमा जाहार से देव देव भगवान भावे जानिले मोर मन चित्ते प्रसन्न हेउ मोर मुहि छाड़िबी कलेबर। प्रफुल्ल कमल लोचन सुंदर हर्षित बदन चक्र सहिते महाबाहु से मोर ध्यान पथे रहु। सुत उवाच भीष्म वचन कर्णे शुणी धर्मानंदन मने गुणी। भीष्मंकु सर तळपे चाही कर जुगल सिरे देई। विविध धर्म पचारिले अशेष मुनि गण तुले। स्वभाव धर्म जे जगते चतुर वर्णाश्रम जेते। राग वैराग आदि करी जे मार्गे संसारु निस्तरी। हरि हरि बोला।
যে দান ধর্ম রাজধর্ম মুখ্য সাধনে যেতে কর্ম যথা বিধানে যেতে করি গৃহী বনস্থ ব্রহ্মচারী স্ত্রী জন্মর যেবা ধর্ম যে বিষ্ণু ভকতঙ্ক কর্ম ধর্মার্থ কাম মোক্ষ আদি যেতে প্রকারে যাহা সাধি সকল কহিলে হরসে নানা আখ্যানে ইতিহাসে এমন্ত কহু কহু ধর্ম ভীষ্মর চিত্তে কালভ্রম সিদ্ধ পুরুষ যোগ বলে যাহা চিন্তন্তি অন্তকালে সে কাল অতি পুণ্য ধর্ম উত্তরায়ণ যার নাম সে কাল আগমন দেখি সংকোচ কলে বেনি আখি সহস্র সহস্র বচন শুনাই হইলে মৌন তক্ষণে বিষ্ণু ভাব ঘেনি গঙ্গানন্দন হেলে তুনি সর্বু সংহরি দৃষ্টি মন কৃষ্ণ চরণে অবধান যে হরি অছি অগ্রে বসি চতুর্ভুজ পরকাশি পীত বসন কটি ভাগে বিজুଳି জেহ্নে নীল মেঘে হেমন্ত কৃষ্ণ রূপ হেজি বচন শ্রমে চক্ষু বুজি ধারণা যোগে ধ্যান করি সংশয় দূরে পরিহরি যুদ্ধর শ্রম যেতে থিলা তক্ষণে শরীরু ছাড়িলা ইন্দ্রিয় অর্থে যেতে কর্ম চিত্তু ছাড়িলা মায়া ভ্রম অন্তরে বেনি কর যোড়ি বলে গোবিন্দ পদে পড়ি ভীষ্মবাচ হেমন্ত ভাবে মন মোর তৃষ্ণাবর্জিত নির্বিকার কৃষ্ণ শরীরে হেউলীন যে হরি ভকত তারণ যার মহিমা যোগী জনে চিন্তিন পান্তি যোগ ধ্যানে স্বসুখে থাই অবিরতে প্রকৃতি বসে বিশ্ব অর্থে প্রকৃতি তহু এ জগত প্রবাহ রূপে আতজাত তমাল পত্র প্রায় বর্ণ যে রূপে মোহে ত্রিভুবন হরি হরি বলা পীতবসন কটি সোহে প্রকাশে রবি রশ্মি প্রায় অলকাবৃত কোপল বিরাজে বদন কমଳ অর্জুন সখা পাদ তଳେ ମୋ ଚିତ୍ତ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ଅଶ୍ୱ ଧୂଳିକାଏ ଶିର ବଦନ ଧୂମ୍ର ପ୍ରାୟ ବିରାଜେ ସ୍ୱେଦ କଣା ଅଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ରଙ୍ଗେ ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ପନ୍ତି ଯାର କବଚେ ଝଲକନ୍ତି ସେ ରୂପେ ପଶୁ ମୋର ପ୍ରାଣ এ ভব জলু পরিত্রাণ যে হরি অর্জুন বচনে রথ নিবেশী মধ্যস্থানে অনাই কটাক্ষ লোচনে আয়ুষ হরে পর সৈন্যে তার চরণে মন চিন্তি নিরতে হেউ মোর প্রীতি যুদ্ধর অর্থে কোপ ভরি সকল বীরে শস্ত্র ধরি সমরে দেখি বন্ধুজন দয়ারে ন যুঝে অর্জুন মায়ারে তার মন মোহি অনেক আত্মবিদ্যা কহি তাহার কুমতি হরিলা ছଳେ সমস্ত ସଂହାରିଲା
ତାର ଚରଣେ ମୋର ମତି ନିଶ୍ଚଳେ ହେଉ ଆତ୍ମରତି ମୋହର ତୁଲେ ସତ୍ୟ କଲା ଶସ୍ତ୍ର ନ ଧରିବି ବୋଇଲା ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ କୋପି ମୋହବଚନେ ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପି ତକ୍ଷଣେ ଚକ୍ର ଘେନି ହସ୍ତେ ରଥୁ ଧାଇଲା ଭୂମି ଗତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସମର ଉପେକ୍ଷୀ ସିଂହ ଯେ ସନେ ଗଜ ଦେଖି ଧାମନ୍ତେ ଅବନି କମ୍ପିଲା ଉତ୍ତରୀ କନ୍ଧୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଚକ୍ର ଉଞ୍ଚାଇ ମହାକୋପେ ମିଳିଲା ମୋହର ସମୀପେ ମୁଆତ ତାଇ ପଣେ ସନ୍ଧି ଅନେକ ବାଣର ସେ ବିନ୍ଧି ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ କଲି ସେନା ଅଙ୍ଗେ ଦେଖି ଧାଇଲା ଅତି ବେଗେ ରୁଧିର ଭୂଷଣ ଶରୀରେ ଭୂମିକମ୍ପଇ ପାଦ ଭରେ ହରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଏବେ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଜୟ ରଥେ ଯେ ସାରଥି ରଥ ଆରୋହୀ ଶୁଭ ଚିନ୍ତି ହୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯେହୁ ଧରେ ସେ ରୂପେ ମନ ରହୁ ସ୍ଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯେତେ ମଲେ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ତରି ଗଲେ ଏବେ ମୋହର ଅନ୍ତକାଳେ ମୋ ଚିତ୍ତ ରମୁ ତାପୟରେ ଗୋପନ ଗରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାସ ଉତ୍ସବେ ଗୋପୀ ଜନେ ଲଳିତ ଗତି ସୁବିଳାସ ମନୋଜ୍ଞ ଦୃଷ୍ଟି ମନ୍ଦହାସ ଯାହାର ସଙ୍ଗେ ଭାବ କରି ଗୋପୀଏ ଭବୁ ଗଲେ ତରି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ମିଳେ ଯାହାର ପାଦେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସୁଖେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଚାହିଁ ସକଳେ ଗଲେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗେ ସେ ଏବେ ଦିଶେ ମୋର ଆଗେ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା ରୂପ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦେ ଯେ ବସଇ ଯେ ରୂପେ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦେ ରବି ଅନେକ ବୋଲି ଅନୁଭବୀ ସେ ହରି ପାଦ ଯୁଗେ ଭଜି ପଶିଲି ଭବ ମୋହ ତେଜି ସୁତବାଚ ଏମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷଏ ମନ ବଚନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେହେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି ପବନେ ପବନ ସଂହରି ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ମୁନି ଗଙ୍ଗାନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି ଶରୀର ତେଜି ଭାବ ମୋহে ପଶିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହେ ଭୀଷ୍ମ ମରଣ ଦେଖି ଭଲେ ଯେ ଅବା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁଲେ ମୌନେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷିଏ ଯେହ୍ନେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ତକ୍ଷଣେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଶବଦ ଦେବମାନବେ କଲେ ବାଦ୍ୟ ସାଧୁ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟେ ସ୍ଫୁରେ ପୁଷ୍ପ ବରଷେ ନିରନ୍ତରେ ତକ୍ଷଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ଅନଳେ ଭୀଷ୍ମ ଦେହ ଦହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବସି ଦୁଃଖ ମନେ ଉଠି ସକଳ ମହାଜନେ ଯେ ଯାହା ମତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ଉଠି ସକଳେ ଦୁଃଖ ଚିତ୍ତେ ଗୃହେ ଚଳିଲେ
जेझा मते पांडवे कृष्णर संगते हस्तिना मिलिले तुरीते तक्षणे अंतपुरे जाई अंधगांधारी बुझाई गोविंद धृतराष्ट्र बोले युधिष्ठिरंकु राजा कले से राजा धर्मे राज्य कला जा पितृपिता महे थिला एमंते करी राजपण संगते घेनी नारायण से नारायण पादगत शरण दास जगन्नाथ से नारायण पादगत शरण दास जगन्नाथ। हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिर राज्य प्रारम्भे नाम नवमो अध्याय।